Ete wan leisi, welcome, welcome, welcome. Dus mo gwe waka, jago dape, da tok da ukayere, alas makayere. Amen. Today we want tak abra wan onderwerp, wan belangrijk onderwerp. En een onderwerp dat if je wani of ino wani, yo abif praxera breng. Alas ma mus praxera breng onderwerp dat Ade wansani di ala libisma abi aspraak nangen. Ala libisma meki wan aspraak nanga asan disi. Matiako miti yukba, fa libifio de moro fara. Sana sandi alas libisma meki aspraak nangen. Na dede. Ma a aksi futide dat na tewa libisma dede pe aigo. Tewa libisma dede pe aigo. Te tide dei de tendipsa mi praxera san dat furu. Want eerder ayari dipsa wan brada ina bribi budukino baneti masrakar al lobby brada gona oso. Later baka wa omuf mi ayar disi masrakar en gona oso. Baka dati masrakar mi pa. Baka dati wa omuf mi. Baka dati wa bigi omuf mi. Dus da efi no praxeri dede en sa epsa te wasma dede. Da lek libisma je te kwa bigi kans. Want kotak wasan so even. If adeta ki baka teu dede go snapu fes gado. Kotak asan dat na true. Me bribi taka true. Maar kotak na true da yo go snap fes gado. Fayodu. Isabi jana sranang. If you want do sani de man wan luki, sai mus do. Im goini saka. Ilanga wan lekkers gide onder tafra. Itori seti direct. Ma isi di yo gwa gado dape. Ino ma god na gado onder tafra dape. Lekkers ne panya dape, ne prati dape. Dus daarom ma bumeki sabi peit napu. En in a Bijbel, we vinden een exemple. Fatori dati. Tide dei, tesma dede. Saye yere. Ai, agona masra sei go rostu. De gide mooi tekst ook. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de geest, dat zij rusten mogen. Dus man, op every kan schrijf jaren. Tras man nooit in op gwa kerki. Maar dede alles matron bribisma. Alles matron bribisma. Goros tu na de masra sei. En dan we horen de osoto. Dan we singi gide. Je singi de mooi singi. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Al die tijd pe masra beleyu. Die bedia libi no be praxer gado strefi. Dat tijd de wabi singi chagwa hemel. Was matake so mooi. Na fasifaye singi. Na so asma ikona hemel. Dus eva singi no singi boom. Anodoro. Dus daarom tiasma dede im singi bunge. Lucas 16. Hoe me kugo na Lucas 16. Lucas 16. We lezen atori. De rijke man en de arme Lazarus. Atori fu. Wa gudu man. Nanga wa poti man. De rijke man en de arme Lazarus. Satori di setaki. We lezen atori da mofoteru nep chinso. Vers 19. Lucas 16 vers 19. Lucas 16 vers 19. En er was een rijk man.
die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. Dat nou wang. Er was een rijk man, wat gudu ma bende. En amandisi be gudu. Ataki na ibridei. Amandisi be hori bigi fesa. En amadis be were kong. Na de moro dirsa ni amadisi were. Chai were ko an asuf midis, krosuf midis na noti. Chamai ko da yeshi fasa di fe brenki. Maar vers 20 taki. En er was een bedelaar. Lazarus genaamd. Vol zweren. Nedergelegd bij zijn voorportaal. Die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Dus dat letfes amofodoro van man. Ibe abiwan potiman. Da potiman dape. Dape begi. Nyang. Fute anyang agudu mayanti agba. Safado agron satabra. Da teki. Fa nyang. Fuka furen bere. Pias don dape suma de matifeng. Dagu. Ade dagu eko lekenski wana soensking. Be abisoro soro. Tuman. If you be musuku wa mati, so to af de madisi be otekile ki mati. Eerlijk. Huh? Apina wan? Dus na apina mai be osukulek mati. Sai de be osuku apina malek mati. Tia de ya ogwagadu. Item taki na te pina da yo ogwagadu te ide. Amandisi wile klibis mana gudu ma wo luko anosono. Ano erg voor afwap timoni tapi rekening. Mino be ofene erg fareta kitem gua bango luku saldo. Dam sita ka saldo de zodanig dat ka machine nabi nummer sarif poti. Toch? Adesa mooi. Kot ake voor rekening nanga ja bi wa 1 nanga IT 90. I begrijpt toch? Anga koma anga timtisan go dorete. Dus daar no probleem. Maar dan nou sapsa, de tusma disi na wa exemple weshi. Na fesi, masra Jezus be jiu torikba, abra sma. En uprespari ade fu kontek bribi na in masra. Amen. Ade fa noudu fu wi kon tek bribi na masra. Dan jaso, dat we shitaki amandisi. Kom look wat vers na versie, vers 13. Dat we shi, geen slaaf kan 2 heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben. Of zich aan de een hechten en de andere minachten. Hij kunt niet God dienen en mammon. Gij kunt niet God dienen en mammon. Hier is het aquí. Ino kan dini tu gado. Ino kan dini a gudu fidi abi amoni nanga gado. Anotaki gudu mano kan din gado. Ma amadi si beshi amoni fele ke gado. Na dat na probleem in a tori disi. Na dat bede a probleem na in a tori disi. En na daarom amandisi woshi saupsa ine libi morofara. Amen. Dus anotaki te gudu da yo lasi. Anotaki te poti da zeker yo gwa hemel. Ano true. Ai go daarom so tu presi gadobe abina in you libi. En sambe abi amoro pres pari presi na in you libi. Tide dei abisma ano moni na pres pari sa din del bibi kade na amoni. De pinamoro misrefi. Masana amoro pres pari sani in del libi na hetra sani. En de broko ede nanga gado. Dene dini gado. De mofo etaki de din gado. Mate aigo om din gado dat desma dati ine shiding.
Ine fendeng. Na begi abi begi def ko din gado. Isabi? De kades refi Christen. Ma abribi anode. De ne libi nga gado. De ap trasani. Di de gado. Trasan moro prins pari gide. Vers 22 taki. En het geschiedde dat de arme man, de arme stierf. En door de engelen gedragen werden in Abrahams schoot. Apotiman kon dede. En we zitten a charengo na Abraham seidape. Ina pisten dati. If de taki igode na Abraham. Want Abraham bene wa prins paris ma fa jubribi. That if you they say Abraham, you are be blessed. Ide na appreci fu blessing. En Jaweshi amandis dede. En pe abego na appreci fu blessing. Vers 23 taki. Ook de rijke stierf. En hij werd begraven. Im lukubusa taki van vers 22. Sa taki van Potiman. De arme stierf en door de engelen gedragen. Anotak is refutaki de jewa bumbumberi. Anotak notifa sandati. Maar die van Gudu Masataki. En de rijke stierf en hij werd begraven. Mi denk dat na morgen bigi beri vaten dat ja maar diskisi. Akisi sa de beren die hij brenkelijk no sapsak. De dansi sa de dansi gaman. Alasani. En toen hij in het dodenrijk zijn open opsloeg onder de pijniging, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Is je jappe? Amen. Apista madede de jea bigi beri tiakba adia open aisayeshi. Nou wa hier trasa namade. Grond tapu jaso na des mai meki prisiri en meki sadi en sadi de gama wa bigi beri. Terwijl amas refilasi agua de kondre. En awor tu jaso de kondre. Wantaki agrikitongwe kare Hades. Hades. Dat na de kondre. A presipe de wang ego. En jaso yesi akare wa presifu peng ano hel ete. Dika hel na bakateng. Ma yesi tusan jaso. Amang apoti madi bede wa bribi man. En dat die gonna wa presi fu blessi. Agudu madi nobe bo moina nga sanif gado. En gonna wa presi fu peng. Brada nga sa. Asan disi. Na wa serious usani. Wanda atekse go moro fara. Vers 23 tete sorwitaki. Agudumang abeshi Lazarus. Abeshi Lazarus en embede in pain. Maar Lazarus en dat bede na sei Abraham wa presifu blessi. Vers 24 sa agudum ataki. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij. En zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dopen. En mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Bradanga sa amano ekotaki tangi yep mi. Mek Lazarus dia be behandeld zoals van zijn grondtapu. Ja. Ne no na ai begi tak tangi kong. Maar is sana wasanja so. Lukubung. Agudu madi dia dede kondre. Anobe mak moto dape. Tak esrefio go na grondtapu baka. Woshimoro fara srefi. Taki na begi taki mek de sen Lazarus go. Bar de familie via grondtapu. I senis maf God do this and that gang. Om dat side, bradangasa. Asma di dede go dede kondre. Anabif taki fen seref moro. Anoka do noti. Ti de day, I abisma de bribitaki adedes ma di dede kombaka.
Pe ai kombaka. Ano deso taki tiade de gueda ai kombaka. Tak ai so da no da mio korigere anga desma grunta pudisi. Tak dimbe dia libi de no bo handle mi bung. No mi dede da neti da mio ko meki bubu geng. Smai biriba sandati. Ma apisi disi esoru itaki amandisi na begi taki sen Lazarus kon yep mi en. Ogomoro fara. Abraham Epike, vers 25. Kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijk Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. Vers 26. En bij dit alles er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof. Dus wat praat je de tussen desma die de na Masrase, na principe Abraham de attaque en na trouwen die de na dede kondre. Opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen. En zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Dus attaque, pay dia dede kondre da pay no kak motogo na tracé. En de fa tracé no kak ook motogo pour de familie even. Anokang tei adjuru doro sai tapi aik babrada ngasa alati. Dat na laatste sani. Tei go da pe anoka kenki moro. Anotaki tei go da isitak. Oh, werkelijk. Ja, mi dede kondre. Ja, mi wan presi fu blessi. Oké, no mi da dede kondre. Sam mi o kenki mi o gwa apresi blessi no. Alati. Anoka moro. Na isabi tei de alibi de sandati kapsataki e kenki. Misabi di ugwa Holland. Eerste leesi da mi ogo bezoek wa matif mi. Dan di ugo. Ategi mi fami mgo taki tego da im teka trein. Im teka trein fu volgens mi 2:11. Mi taki ja. Mi sorgu tak mi doro dape. 2:11. Mi si wa trein. Nem taki tak de ma furuku man. Nem mi jumpo. Mi jumpo in mi trein. Adi we go mooi bis ineens aan mij kwa ik luku karta, ama luka karta. Mi atak meneer idee na verkeerde trein. Ik dacht, oh, va. Ama tegen me mem teki die voor 2:11. Maar denk je hoe vroeg atak nee meneer die mem teki die voor 2:11. 4 minuten verschil. Dat trein ik go lus mi denk dat ik mi vroeg. Me go verkeerde zee. Maar dape abeka kenkiete ama tak luku no teu go dape. Da im teki sonwa trein im luku adifu sonwa euro. Da o chai go sonwa presi da itek sonwa. Ama gim karta baka wa mino. Bea karta moro. Ne ama gim tra karta. Ne mi draigue. Des da dati kang. Ma di yo go dape bai no ka kenki moro. Atre dape ne. Ane wakaso. Alati. Efi lati. Ilati. Nou die amasitak asa noma kenki sataki vers 27. Doch hij zeide, dan vraag ik u vader, dat gij hem Lazarus naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broeders. Laat hij hem dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Ataki sen Lazarus go wasko de bradaf mi. Tak fa de libi alibif de no boom. Mek desrefi no kona in alibidisi. Efu agudu man srefi bekak motade de kondre kombaka kotaka nga des ba srefi no beka kono. Mano man ataki tangi mek Lazarus go taki. Ma Lazarus srefi no man go taki. Na masra Jezus abi asroto fu dede nanga dede kondre. Daarom sma no kak moto dape. Dus alles maar de denken dat ik de familie verdede, a familie kombaka. Misa bufu lezen deze. Broeder, was maar mi dede. En dan nou die as maar dede. Wanneer timbe rei, misschien akolukumi of misschien apse passi. Ik kan des ministre aan hij taki no sisani. Maar na dede lobby wan fi shidape. Want a dede lobby wan fi no e kombaka. Amen. Ane kombaka. Maar nou, atege taki,
Laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Vers 29. Maar Abraham zeide, zij hebben Mozes en de profeten, de Bijbel. Naar hem moeten zij luisteren. You see? Ataki da ba word of God make the arki a word of God. And we have a word of God today. And God want taki, we must arki a word. Bradanga sa, te wasma dino dry libi, las libi, ay gona dede kondre, no. En dede kondre ataki na wa presi fu pain. Ikataki na wa presi di de sondro gado. En de bribis ma pede ego, de ego nasi Abraham akarjaso, ma a Bijbel karen wa trafasi ook toe. Ay taki de denanga masra. Toch die masra Jezus denanga kruis, amang die be anga da petege taki masra, membre mite ye kong. En masra tegen taki tide yu odenanga mi. Die be odede en abiode si masra. Filippenzen 1 vers 23. Filippenzen 1 vers 23. Dape Paulus se taki. Eigenlijk heeft dede ay denanga Christus. Lobiwang desma di tek bribi na ini masra Jezus. Den dati ego na masra. Tere no demoro. Dede ano akaba fu alasani. De wadi tek bribi in masra. Teden dede de gona masra sei. De wadi no tek bribi na ini masra. De dede de gona wa presi sondro masra. Dat na dede kondre. En de abi fude na in pina. Amen. Amen. Wile ki bribis ma lobi wang. We sabtaki te ayuru doro we no de moro. We gona masra. Fawas maka de zeker taki ay gona masra. Lobi wana disi. Na te iteki bribi na ini masra Jezus. Gi yusref abra na eng. Langa yusref igi eng. Libi gi masra Jezus. Notaki mina fu masra Jezus mada ye libi gi grond tapu. Efu yuna fu masra Jezus meka def shi. Sorry kloru des mabetaki. Sorry sumana yu. Efu yuna wa Christen libi lek wa Christen. Mekis maar sabita ki yuna wa Christen. En uiteindelijk, a prins Paris ani fu alibi. Ube singi, tu singi tire die taki abrabos kopudisi. Awaf den na we wan jersey masra Jezus. We wan praxeri lek fai praxeri. Dat na alibi fu wa Christen. Te yu drai yu libi na dat na sa yu wani. Fuko de moro na nga moro leki masra Jezus. A tweede sani sa utaki ade ja. Dat na presipe wande. In wil libi wande na nga masra pe o koma kandra so sama. Bijbele so ruitaki adena wi mindri. Ma moro ete. Te wi no sa de moro. We sa de dape nanga eng pe ende. Want dat na bresi sa wi abi. Bradanga sa. Abosko puftide de go abra a aksi disi. Te wansma dede. Pe ai go. De wandi no bribi, utaki de gona dede kondre, wan presi fu peng. De wandi bribi, witaki de ego, na sei masra. Ma data no a einde ete, ma fu tide da wo stopa bo skopuja. Omdat saide, wan opobaka de ete, en dat dape fosi wo si a einde fu sa opsa, nanga de wandi bribi, nanga de wan dino tek bribi. Sami wan bo moeder goed tide. De wandi de jaso di saptaki de no tek bribi na in masra Jezus. Jiyuli bi abra na masra Jezus tide. Saka yusrefi ge akse me kakoin yu libi. Langa yusref ge meksani bunanga masra. Meken bun tide. En de wandi sap masra, di tek masra. Libi nanga ina hopu dat inanga aprisiri. Taki adeyo contact if mi no demoro. Mi ogona masra sei. Mio de na mi masra sei futego. En die sap sa opsa, de lobby wan fiu di besrefi be de na ina bribi, di gwe na yu fesi. Wi nanga de omit baka. Wo dape nanga de na masra sei. Daarom, a Bijbel taki, jullie wan christen ef wan lobby wan fiu di dry libi las libi.
Asma dati no lasi. Agona masra. En we nanga eng o meet baka. Amen. Amen. Make God bless we nanga award to this.